जों सासा हास्तेव हाइन हाइते खरकसा उमर कासुगिया बिसिनि सिक्लाजों उमर जिसिनि खरकसा बोरै रमफेरा जागमानि पातिमुं तेलेमुरा थानानि देबथां आमसायो शिलचामुंगो साइमानका तेलेमुरा थानानि आमसायनि न देबथांनि खरकसा तंनाय उमर 30 बिसिनि राजनमल सब आ उमर कासुगिया बोरै न अ बिसिनि अगस्टाल रमफेरामानि शिलचामुंगनो तैबो साख्लाय जागमानि उलगबो तेवाइसा बनो बुथानानि हेने बनो सिक्रे मुंगरखा आबनो तैबो ताबो आ उमर कासुगिया बोरै बुसानि फासिंगो नाइकल थाइनि बागैबो ताबो रनि बिसिंगो हाइन हाइ तेवाइसा नगमानि रकनि बिसुंतिबो कबल मुंनुक जाखा जा सालनि सारगो तेलेमुरा थानाव थांगै नगनि बरक रक मालायमानि तेलेमुरा थानानि बिसुंतिबो आरो फस्को आनि दरबार रकनो तैबो नाइमथां बाहिनि चेरि नायकलनान बागि चेंका जा सालनि हर आशिल सामुं क्लाइजा राजनमल समनो रमिना हारका नाइमथां बाहिनि फासिंते कक्तमारक सेमानका सुंमुं रक क्लाइमानि उल आ शिलचामुं रजाक न कबै पाति मुं रक नखरि फाइका हनै যে সন্ধ্যের সময় আমরা একটা লিখিত কমপ্লেন পাইছিলাম সেই কমপ্লেন মোতাবেক আমরা কেস রেজিস্টার করছি তেলেমুরা থানার 147 নম্বর কেস আন্ডার সেকশন 376 আর একটা আছে 506 আইপিসি আর একটা আছে পক্সো অ্যাক্টে 4 সেকশন 4 এই মোতাবেক কেস করেছি তারপরে আমরা যে আসামি তাকে অ্যারেস্ট করছি ইনভেস্টিগেশন চলছে। Bureau Report, Channel Dinda.